of tea. Lahat po yan. Yan. Yan, dami. Yan, doon po yan sa dulo. Papunta po kami ng Namanday Resort ni Chairman Marvin Baro. Ayan, po may-ari naman of tea. Ayan, Pinunong Infinity. Ayan po. Ito yung kahit Pinunong Spartan. So, nagkukulitan po sila. Ayan, grabe guys, napakaganda rito. Punta kami ng Namanday. Nako. Wala na yung tarpulin. Yung tarpulin wala na. Yan guys, grabe. Top up lines pa lang po yan. Pero tambak na yung sasakyan. Ayos! Quality! Alright! Asa may ba? Ayaw sasabihin ha! Picture! Bro! Fredo! Picture! Mamaya na yan! Mamaya na! Picture! Dito muna! Dito! Okay! Mamaya na! Yun! Yan guys, punta na tayo ng Namanday. Yan na po. Nasakay pa po ng bangka. Huwag maingay, pero maingay. Okay, hi vlog, welcome to the guys. Ayan na po. Ayan. Ayan, picture muna. Ayan po, nagkarakulitan na. Quality! Bangko yan. Ayan na. Damihan mo na. Ayan po. Nagpipicture na sila. Ayan. Nagpipicture sa kabilaan. Alright. Quality. Nakuha yung yan po, ganyan po kasi mga optin yan. Grabe. Yan po yung mga nakakuha ng optin.
left, right, left. Bang! Alright. Yan, habang nagsiswimming, meron tayong Kabaro Coffee. Nice. Sarap. Sarap mag one of tea. Ayan. Kabaro Coffee po ito. Isa sa mga kape ni Chairman. Ayan, nasa kuwan po ito. Nasa merkado. Ayan. Oh yeah, sarap. Alright. Kabaro Coffee, yan. Bibili nyo po ito sa mga supermarket. Ayan. Grabe, sarap. Ang oras po ay alas 3 ng madaling araw. Ayan. Kakape po kami. Ayan. Kape. Habang naliligo. Sarap. Alright. Alright. Guys, grabe. Alright. Yan po. At budol fight po kami. Yan. Oh. Grabe oh. Picture. Ayan. Yan. May picture, may video. Ayan. Oh, one. Ayan po guys, grabe. Yun. We're having budol fight for today's video. Picture mo, pre. Sapay. Yan po. Picture! Grabe guys. Alright. Wait lang. Alright. Grabe oh. Oh. Dito tayo kasi lagi mainit dito. Yan po, paikot po doon. Grabe. Yan guys, grabe. May juice pa. Ayan na. May lister. Sinunong Infinity. Ayan. Grabe. Red. Woo! Bakay punta. Please like and subscribe my YouTube channel, Biyahe ni Coach Dan sa One of Tea.